Ay, nagsisimula mo lang kami. Inulit. Sabret. Tangina mo. Last row, basket. Dapat yan ako. Pwede magsabret? Ryan, espaso, Barena. Espaso, Bigyan Flores. Upo ko sa tres, no good. Rinong Hatulan. Espaso. Nalak ni cellphone ko camera. No good. Sabret. Barton out. Balse, tabingin. Espaso, Bigyan Flores. Ayun. Ayos na budget. Bigyan Flores, espaso, Bermeo. Yung kape picture mo yung ulam. Ayos na budget yan. Ay, tiyo, may picture kang picture. Paso, Mapulis na rin paso. sino ka. Tatawanan ko yan. Baka ka di maalam mag-clean storage. Foul number 1. Ball Bay. Oo, sabi niya, bakit ayan naman picture? Tira ba tayo storage kung ilan na? Tira ba tayo storage kung ilan na? Last 2 minutes. Di pa alam. Di pa alam. Aroy, di pa alam. Ano pati pala? Yung ano, Paso Baro. Di pa alam. Babaile. Double. 40% agad. Balse, double. Last 2 minutes and 35 seconds. Akin, giglin ko. Giglin ko. Naka Bigyan Flores. Bigyan Flores, paso Kahit Baile. ka sa akin. Balik kay Bigyan Flores. Kahit sa akin. Bigyan Flores. Nawala ang bola. Nakuha ni Baro. At dito, yung cellphone niya ni kulot, luma na yun. Di pa nalag. Ay, nalag kaunti. Kaunti. Baro. Ganda naman ang camera, no? Ganda naman ang camera yun. Foul number Yung nag-picture ko sa bato. Baile. Second personal foul. Team penalty. Kay Baro. ko yan. Magibagay na, no? Ganda ng camera niya. Lino, ay. Yan ang gumanda. Oras, last 2 minutes and 12 Parang seconds. kating iPhone yung ano camera. Sa iPhone na yung ano lang yung camera. Daw, ngiti, ngiti. Fuck you, eh. Ngiti, fuck you. Putin! Timber! Ay, inaayos yung hikaw, eh. Karami-rami dun ikaw. Ganda man eh. Sorry, talang bil tayo. Demonyo na, sa ligas. Ayos tayo tayo, Ban. Di pa itang pira ko. Sayang pa kayo na niya, no? Makaka ko. 190. Bakit? 190. Talo. Ay, ano wala? 190. Tara, gala tayo. Last 2 minutes and Ngayong 12 gabi. seconds. Tara. Ah,